Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita akan belajar satu chapter dalam topik Form 5, okay, chapter 4, chapter of electromagnetism. So, untuk hari ini teacher akan cover the first subtopic untuk this chapter, okay, force on a current carrying conductor in a magnetic field untuk hari ini. So, another two subtopic ni kita akan revise on the next class. Okay, so apa yang you all akan belajar untuk this subtopic? Okay, so untuk 4.1 ni dia banyak sikit dia punya dia punya learning outcome. Okay, so untuk topik ni first kali at the end of the lesson, student are able to describe the effect of a current carrying conductor. Okay, apa dia punya effect dia kalau ada current carrying conductor in a magnetic field. Lepas tu you boleh draw the pattern of the combination of the magnetic field. Okay, nanti kita akan belajar macam mana nak draw the pattern of the combination of the magnetic field correctly. Okay, then you are able to explain factors that affect the magnitude of force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, ada 6 learning outcomes dalam subtopik ni. Okay, then you are able to describe the effect of a current carrying coil in a magnetic field. Apa dia punya effect dia? Dia move ke, dia bergerak ke kanan ke, dia bergerak ke kiri ke, apa jadi dekat coil ke, dekat wire. Okay, and then you are able to describe the working principle of a direct current motor. Okay, so kita akan tengok macam mana direct current motor dia works. Okay, so untuk this kind of motor you kena faham lah dia punya working principle dia, dan you boleh terang balik. Okay, so tu kita punya learning outcome. And last but not least, you are able to describe factors that affect the speed of rotation in an electric motor. So nanti kita akan discuss apa faktor-faktor yang menyebabkan you boleh increase speed of rotation dalam electric motor tu. Okay, so sebelum teacher pergi further discussion on chapter of on this subtopic, force on a current carrying conductor ni, so teacher nak recall balik apa yang you all sepatutnya kena tahu when we are talking about electromagnetism. Okay, so first kali when we are talking about electromagnetism, first kali you kena tahu dia punya definition. Okay, so definition ni very important lah. Kenapa dia very important? Sebabnya kenapa selalu soalan first question dia akan tanya soalan definition. Okay, so sebab soalan definition ni menentukan sama ada you faham ataupun tak. Kan? So first kali kena tahu lah dulu apa yang dimaksudkan dengan electromagnetism. So macam dia punya tengok dia punya definition, dia punya tajuk chapter kita kan, electromagnetism. So actually this chapter is about the combination, the interaction of electric current, electro tu. Okay, electro tu meaning ada movement of electron. So movement of electron dia akan hasilkan electric current. Okay, and then magnetism. Okay, electromagnetism ni is the combination of electric current and magnetic field. So macam yang you all dah pernah belajar masa lower form dulu. Okay, nak hasilkan magnetic field ni dia ada dua cara. Okay, nak hasilkan magnetic field ni dia ada dua cara. Cara yang pertama kita guna yang sebelah kiri ni. Okay, namanya temporary magnet. Allahu Akbar. Okay, namanya permanent magnet. Okay, so permanent magnet ni dia tak boleh nak control lah dia punya magnet dia. Dia sentiasa ada je dia punya interaction antara north dengan south pole tu. Okay, so macam yang you boleh tengok kat situ, you boleh nampak dia punya magnetic field lines around the permanent magnetic bar. Okay, so dia punya magnet dia akan produce magnetic field lines. So satu lagi cara yang kedua, kita gunakan temporary magnet. Okay, so cara yang kedua untuk produce magnetic field, kita gunakan temporary magnet. Okay, so apa beza permanent magnet dengan temporary magnet ni? So macam yang you all dah belajar, temporary magnet ni dia boleh on and off.
Okay, caranya you connected the iron nail dengan yang kita lilitkan dengan coil of wire. Selalu kita gunakan insulated copper wire lah. Okay, and then connected dengan battery and also ada switch kat situ. So bila you off, you tutup switch, current akan flow, so dia akan produce magnetic field line dekat copper wire, dekat insulated copper wire. So bila you tak nak ada dia jadi magnet, you boleh buka switch, so current tak flow, so tak adalah magnetic field line yang akan terhasil dekat insulated copper wire. So yang ni temporary magnet. So macam yang teacher cakap tadi, ada dua jenis, dua cara untuk kita hasilkan magnetic field lines. Okay, satu daripada guna permanent magnet, satu lagi kita guna temporary magnet. Okay, so hari ni kita nak discuss macam mana kalau kat rumah you all tu ada banyak lah. Ada banyak electrical device yang melibatkan ada motion. Maksudnya bila you on, you buka je switch, alat elektrik tu dia akan move. Contohnya macam stand fan, macam ceiling fan, apa lagi? Blender, penebuk lubang kan, apa nama dia? Banyak lagi lah. Okay, washing machine and many more. Okay, so yang tu bila you supply the electrical current, so dia akan hasilkan force. So force tu lah yang kita akan belajar hari ni kelas. Okay, so kalau dalam lab, kita akan buat satu simple experiment ni, nak tunjukkan macam mana effect on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, so effect on a current carrying conductor in a magnetic field. So apa yang kita buat dekat dalam this setup of experiment, kita connectkan the power supply, okay, low voltage direct current power supply, kita connectkan dengan copper rod, okay, copper rod yang color merah tu, and then ada copper wire yang kita letakkan in between magnet. Okay, so magnet tu dia hold by U-shape steel yoke tu, yang sini ni kita panggil dia sebagai C shape. Okay, kita hold by using rectal stand. So bila kita switch on the power supply, apa kita buat, kita tekan je lah yang color kuning tu, butang color kuning tu. So bila you tekan butang color kuning tu, the current akan supply, current akan flow dalam circuit tu, dia akan flow dekat copper rod, then akan lalu dekat copper wire. So bila dia lalu kat copper wire, macam yang you all dah pernah belajar sebelum ni, bila ada current carrying conductor, okay, current carrying conductor tu dia akan produce temporary magnet kan. So satu magnet yang terhasil daripada current carrying conductor, satu lagi magnetic field line yang terhasil daripada permanent magnet, yang magnet tu. Okay, so bila ada combination of the two magnetic field, so dia akan hasilkan force dekat copper wire. So copper wire yang color orange tu, dia akan move lah. Okay, dia akan move. Kemana dia punya direction? Nanti kita akan belajar. Macam mana nak tentukan dia punya direction of the movement of the conductor. Either ke kiri ke kanan ke, nak guna rule apa. So lepas ni alright. So apa yang dia kata kat sini, dia kata when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor will experience a force. Force tu maksudnya ni kalau ada pergerakan ke kanan ke kiri ke, so maksudnya dia ada force lah yang acting dekat that copper wire, that conductor. Okay, and the direction of the force depends on the direction of the current and the direction of the magnetic field. So macam yang teacher dah discuss tadi, nak tentukan ke mana force tu dia acting. Okay, so dia ditentukan oleh direction of current, kat mana dia punya positif dengan negatif terminal. Okay, ataupun kalau you nak tukar dia punya terminal pun boleh. Apa jadi dekat copper wire tu. Ataupun dia ditentukan oleh direction of the magnetic permanent magnet kat sini. Okay, kat mana dia punya north pole, kat mana dia punya south pole. Ataupun first experiment you nak buat north dekat atas, south dekat bawah. Bila you repeat, you nak tukar dia punya direction of pole, pun boleh juga. Okay, alright. So next kita nak tengok macam mana nak draw the pattern. First kali hari ni kita nak tengok macam mana nak draw pattern dia
pattern of resultant magnetic field tadi. Okay, so let's say dekat sini teacher ada direct current power supply. Okay, direct current power supply yang teacher connected dengan connecting wire, and also ada conductor yang teacher letakkan in between permanent magnet kat situ Okay, so bila teacher letakkan this kind of setup, okay, akan ada force yang akan ada force yang bertindak lah. Okay, the force on a current carrying conductor in a magnetic field is produced by the interaction between two magnetic field. Okay, so maksudnya ada combination of magnetic field yang terhasil dekat situ. Okay, so satu magnetic field yang terhasil daripada electric current yang flow dekat conductor, yang ni nombor 1 ni. Okay, bila you switch on the power supply tu, akan ada current flow, then dia akan produce temporary magnet kan. So conductor ni akan jadi temporary magnet, dia akan produce magnetic field lines. Okay, satu lagi daripada magnetic field yang terhasil daripada permanent magnet. Okay, permanent magnet tu So the two magnetic field combine to produce a resultant magnetic field that is known as catapult field. Okay, catapult field ni kan kena familiar lah what is meant by the catapult field. Okay, so catapult field ni sebenarnya the resultant magnetic field yang terhasil daripada combination of two or more magnetic field. Okay, so the pattern of the catapult field will show the direction of the force acting on a conductor. Alright, so sebenarnya ada dua cara nak tentukan dia punya force Satu, kita guna drawing, okay, by the drawing of the catapult field tadi. Satu lagi daripada rule. Okay, kita akan gunakan satu rule untuk tentukan, untuk determine dia punya direction of force. Okay, so teacher review balik definition of the catapult field tadi. Okay, so what is meant by catapult field? So catapult field is the resultant magnetic field produced by the interaction between magnetic field from the current carrying conductor. Okay, daripada current carrying conductor, and also magnetic field yang produce daripada permanent magnet. Okay, so it's like macam teacher tambahlah dua ni kan, kalau nak jadikan dia sebagai formula. Okay, daripada magnetic field yang terhasil daripada current carrying conductor campur magnetic field yang terhasil daripada permanent magnet, dia akan dapat force. Okay, dapat force. Alright. Okay, so ni dia punya drawing. Okay, ni punya drawing. So, you all macam familiar dah kan? Okay, so first kita tengok dia punya magnetic field lines yang color biru tu. Okay, so yang color biru tu sebenarnya is the magnetic field line yang terhasil daripada permanent magnet. Okay, so yang ni permanent magnet. Yang color hijau tu magnetic field yang terhasil daripada current carrying conductor. So dua ni you all dah pernah belajar masa lower form lah. Okay, so hari ni kita just nak tengok macam mana kalau two kinds of the magnetic field ni dia bergabung, dia combine. Kita nak tengok apa dia punya effect dia. Okay, so bila kita combinekan dua jenis magnetic field line ni, dia akan hasilkan yang kat bawah ni. So yang ni lah kita yang you all nak kena tahu macam mana nak draw the pattern correctly Okay, macam mana nak hasilkan pattern yang ni. Okay, so caranya, okay, kenapa boleh terhasilkan pattern magnetic field line macam ni? Kenapa boleh terhasil catapult field macam ni? Okay, sebabnya bila you combine antara dua magnetic field tadi, kalau you perasan dekat bahagian bawah ni dia punya direction of the magnetic field line dia sama. Ni dekat bahagian bawah ni. Okay, same direction of the magnetic field line, so dia akan produce strong magnetic field. Okay, so dekat bahagian bawah ni strong magnetic field, whereas dekat bahagian atas ni, okay, kat bahagian atas ni dia punya direction of the magnetic field line dia bertentangan. Okay, dia menentang. Satu yang ke kanan, satu lagi yang kali hijau tu dia ke kiri. Okay, so dia menunjukkan ada opposing magnetic field line. So bila ada pertembungan antara magnetic field lines, so dia akan produce weaker region of magnetic field. So dekat bahagian bawah stronger region, okay, dekat bahagian atas ni weaker region. Okay, jap teacher tambah sikit nota kat sini. Strong region of magnetic field, yang atas weaker region.
So bila ada perbezaan region of magnetic field, dia akan hasilkan satu force yang akan acting daripada stronger, yang bahagian bawah ni kan, yang strong towards weaker region. Okay, so force ke atas lah. Okay, force ke atas. Kalau you are teacher, macam mana nak tentukan direction of the magnetic field yang kali hijau tu kan? So yang ni you all dah pernah belajar dulu, kita gunakan right hand grip rule. Okay, kalau you all still ingat lagi, okay, kalau tanda dot tu menunjukkan current is out, current is moving out daripada conductor lah. Okay, so kalau current moving out, teacher lukis kat sini. Okay, kita gunakan right hand grip rule. So dia punya direction of the magnetic field line dia akan current keluar. So dia punya direction dia akan flows in clockwise direction. Okay, macam ni, clockwise direction. Satu lagi kalau current in. Okay, satu lagi kalau current in, kita gunakan right hand grip rule juga. Okay, right hand grip rule. Okay, so kena ingat balik apa yang you all dah pernah belajar dulu ni, right hand grip rule. So daripada this rule kita boleh tentukan direction of magnetic field lines bila current is moving out. Current is moving in. Pangkah tu kan. So pangkah tu menunjukkan current is moving in. So dia punya direction of the magnetic field line dia akan flow in clockwise direction. Okay, clockwise direction. Okay, teacher labelkan kat sini. Yang ni clockwise direction. Okay, yang atas anti-clockwise direction. Okay, alright. So bila you combine, you akan dapatlah ke mana direction of force yang akan acting dekat that combination of field tadi. Okay, so satu lagi cara. Okay, cara yang kedua. Tadi cara yang pertama daripada drawing kan. Okay, daripada drawing of the magnetic field lines tadi, you dapat tentukan ke mana direction of force. Okay, yang tadi, yang ni. You dapat tentukan ke mana direction of force. Okay, satu lagi cara untuk kita tentukan direction of force, kita guna satu rule yang kita namakan dia sebagai Fleming's left hand rule. Okay, Fleming left hand rule. So Fleming left hand rule ni bila you buat guna tangan kiri you all, so make sure you punya thumb, yang thumb ni, ibu jari ni mesti 90 degree dengan first finger. Okay, dan first finger mesti 90 degree dengan second finger. Okay, if not you akan dapat wrong direction of force lah. Okay, so ibu jari shows the direction of force. The first finger menunjukkan direction of magnetic field. Okay, daripada north to south. And then the second finger menunjukkan direction of current. Okay, daripada positive to negative. Alright. Okay, so ni teacher tunjukkan satu drawing macam mana you nak tentukan direction of force. Okay, so guna tangan kiri tadi, buat tangan macam ni. Okay, Fleming left hand rule. Okay, daripada sini first kali tetapkan dulu kita punya direction of magnetic field daripada north to south. Okay, daripada north to south. Then, okay, so first kali north to south. Nombor 2, tentukan dia punya direction of current. Nombor 2, tentukan direction of current. Positive to negative kat sini. Okay, dia punya direction yang color pink tu menunjukkan dia punya flow of current. So, tangan you mesti sama lah. Your second finger tu mesti sama dengan drawing dalam ni. And then, terus automatic you akan dapat dia punya direction of force which is upward. Okay, upward direction. Alright, so ni is the correct way macam mana you nak tentukan combination of the magnetic field lines tadi lah. Okay, so kita boleh buat conclusion kat sini. So force akan moving upward. So kadang-kadang soalan dia tak tanya direction of force, dia tukar. Okay, dia tanya daripada sini, wire ni dia moving up. So where is the direction of the current flow? Tak apa, dia tanya yang mana north pole, yang mana south pole. Kan? So dia boleh jadi macam-macam. So yang penting you tahu Fleming left hand rule ni macam mana nak guna dan you applykan dekat soalan. Okay.
Alright, so next kita nak tengok factors affecting the magnitude of the force acting on a current carrying conductor. Okay, so tadi you tengok kan, dia macam wire ni dia bergerak ke atas kan. Okay, dia bergerak ke atas, dia bergerak ke bawah. So mana-mana lah. So apa faktor yang menentukan dia punya force dia tu? Apa yang menyebabkan dia boleh pergi lagi jauh, lagi jauh Okay, so okay, dalam lab kita boleh buat satu simple eksperimen ni. Okay, so kita connected the direct current power supply dengan copper wire, and then kita letakkan atas electronic balance. Okay, so dalam this case kita akan tengok ke mana dia punya value of weighing scale tu lah, electronic weighing scale tu Alright. Okay, satu lagi, bila apa yang kita buat dekat dalam eksperimen ni, kita akan tengok macam mana dia punya flow of current tu. So bila ada flow of current tu, akan adalah deflection of the copper wire tadi. So the deflection of the copper wire tu, kita akan tengok dia punya distance. Okay, so the second experiment kita gunakan current yang lagi besar. Okay, so kita dari sini kita dapat tahu bahawa bila you gunakan current yang lagi besar, dia punya deflection ataupun dia punya swing tu, copper wire tu dia akan swing lagi jauh daripada the first experiment yang current 1 tadi So bila current dia besar, force dia lagi besar. Sana. Okay, so yang ketiga kat situ, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua, yang ni yang ketiga. So yang ketiga punya eksperimen ni, dia gunakan value current yang sama, tetapi dia dekatkan dia punya magnetic pole tu. Okay, dia rapatkan permanent magnet yang dia ada kat situ, north south tadi tu dia rapatkan. So apa yang dia boleh observe dekat situ, conductor wire, copper wire tadi dia gerak, dia swing higher juga. Okay, dia swing higher juga. Okay, so satu lagi eksperimen yang kita akan guna untuk determine kita punya factor yang boleh influence dia punya force tu, the magnitude of force tadi. So ni dia punya setup of the experiment. So apa yang kita buat dekat dalam eksperimen ni, you akan tengok macam mana force acting dekat copper wire ni yang color kuning ni. Ini. Okay, kita akan tengok dia punya direction of dia punya distance of the copper wire dia move. So kita akan ukur dekat D. So kalau lagi jauh jarak D tu, the more the distance of the distance yang by the copper wire tadi, so lagi besar lah force acting dekat copper wire tu. Okay, alright. So as a conclusion, kita boleh buat conclusion daripada kita eksperimen yang kita dah discuss tadi. Okay, so satu factor yang boleh affect the force yang acting on a current carrying conductor is current. Okay, current current. Maksud teacher, kalau current yang you kenakan dalam circuit tu besar, okay, when current flow tu besar, so force yang acting dekat conductor tu pun besar. So dia akan pergi more further lah. Okay, so dia punya distance travel by the copper wire pun dia akan move further. Okay, faktor yang kedua, kita punya strength of magnetic field. Okay, strength of magnetic field. Okay, so strength of magnetic field tu cara untuk kita control dia punya strength. Salah satu caranya kita rapatkan kita punya permanent magnet tu. Okay, you rapatkan dia punya permanent magnet. Katakanlah teacher labelkan kat sini sebagai H kan. Okay, ni jarak antara permanent magnet ni So kalau dia punya H kita kecil, maksudnya rapat kan. So dia punya magnetic field dia lagi stronger lah. So dia akan hasilkan force yang lagi besar dekat copper tu. So copper tu dia akan move further.
Okay. Ataupun you boleh tambah dia punya number of permanent magnet. Okay, so tu cara yang kedua kan. Nak increase dia punya strength of magnetic field. You tambah number of permanent magnet, so dia akan produce lagi stronger magnetic field lines. So force yang terhasil pun lagi besar, so dia akan move more further. Okay, so tu cara faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kita boleh tengok daripada resistance of the copper wire. Copper wire yang mana? Yang color orange tu Okay, so kita boleh control by the resistance of copper wire. Okay, so you all dah pernah belajar sebelum ni. Okay, kalau resistance dia rendah, okay, kalau resistance rendah, so current yang flow dekat copper wire tu lagi tinggi lah. So cara nak bagi resistance rendah macam mana? Kita control dia punya thickness. Okay, kita control dia punya thickness. Alright, so kita guna thicker wire. So bila you guna thicker wire, resistance rendah. Bila resistance rendah, current flow tinggi. Bila current flow tinggi, force dia besar. Bila force dia besar, dia akan move more further. Okay, so tu faktor yang ketiga. So teacher ulang balik, ada 3 faktor macam mana kita boleh increase force that acting on a current carrying conductor. So faktor yang pertama, you control dia punya current. Okay, lagi besar current yang you supply dekat dalam circuit ni, lagi tinggi force yang terhasil, lagi jauh distance travel by the copper wire. Okay, faktor yang kedua, you increase dia punya strength of the magnetic field line. Lagi stronger you punya magnetic field line, lagi besar dia punya force acting on the copper wire, lagi jauh dia punya distance travel. And last but not least, dia punya factor that affect dia punya force on a current carrying conductor is the resistance of the copper wire. So cara kita untuk control resistance of the copper wire, kalau you nak rendahkan dia punya resistance, kita guna thicker wire. Kalau you nak tinggikan dia punya resistance, kita guna thinner wire. So bila you guna thicker wire, dia punya resistance of the wire akan decrease, so current yang flow akan tinggi. So bila current besar, force yang acting dekat copper wire pun besar. Bila force dia besar, dia akan move more further. Okay, dia akan move further. Move further. Okay, so next kita nak tengok effect on a current carrying coil in a magnetic field. Okay, so kita nak buat coil. So cara nak buat coil ni, kita daripada one straight copper wire, kita bentukkan dalam bentuk yang bawah ni kita buat satu bentuk yang lain. Okay, bentuk rectangular tadi tu yang form daripada copper wire. Okay, so coil ni kita masukkan dalam circuit yang sebelah kanan ni. So bila you connected the circuit, dalam circuit ni, okay, bila ada current flow, dia akan hasilkan turning effect. Turning effect tu maksudnya apa? Copper wire tu dia akan moving, dia akan turn, dia akan bergerak, dia akan swing. So kemana dia punya direction dia depends kepada dia punya current, dia punya direction of current, dia depends kepada direction of the magnetic field. Okay, magnetic pole kat situ north dekat mana, south dekat mana. Okay, so nak tentukan dia punya direction of the turning effect tu, kita gunakan rule yang sama macam tadi lah. Okay, Fleming's left hand rule tadi. Okay, so apa yang kita buat kat dalam sistem ni? Okay, alright, so first kali kita tengok dulu cara nak tentukan dia punya direction of force. Macam yang kita dah discuss tadi, satu kita guna drawing kita draw dia punya catapult field. Okay, so daripada drawing ni, okay, satu yang current out, satu yang current in. Okay, so kena tentukanlah yang mana yang current out, yang mana yang current in. So yang sebelah kanan current out, yang sebelah kiri current in. Okay, gambar pangkah tu kan. So pangkah current in. Gambar titik tu current out. So you guna right hand grip rule. Right hand grip rule untuk determine dia punya direction of the magnetic field line yang kali hijau tu. So you all draw dia punya magnetic field line yang terhasil dekat situ, dekat current out dengan current in. And then labelkan, draw dia punya magnetic field line yang terhasil daripada permanent magnet, which is daripada north to south. Okay, daripada north to south. So macam yang kita dah discuss tadi,
Okay, you tengok dia punya arrow yang anak panah tu, kalau dia punya flow of the magnetic field lines tu, okay, kalau dia punya direction of the magnetic field line tu same direction, okay, kalau same direction, yang teacher bulatkan ni same direction dengan yang bahagian bawah ni same direction, so dia akan hasilkan stronger magnetic field line, dia akan hasilkan stronger region of magnetic field lines. Kalau yang opposite teacher tandakan dengan colour pink ni, so ini opposite, yang ni opposite, so ini dia akan hasilkan weaker region of magnetic field lines. Okay, so weaker region. So macam yang you all dah belajar tadi, kita punya force, okay, kita punya force akan acting daripada stronger region towards weaker region. So you boleh tentukanlah dia punya direction of force, dia bertindak ke mana. Okay, so daripada strong yang kat bahagian atas ni towards weaker region. So labelkan dia punya force, yang ni labelkan dia punya force. Okay, so it's like macam ni lah. Okay. Alright. So yang kali hijau tu dia punya direction of force. So drawing yang cantik sikit, macam sebelah kanan ni. Okay. Alright, yang ni yang stronger. Yang belah atas ni stronger, belah bawah ni stronger. Strong. Sini pun sama. Strong. Yang ni weak. Yang ni weak. So labelkan dia punya direction of force So dalam exam dia akan tengok paling kurang you boleh draw at least ada 3 line dekat situ, 3 magnetic field lines, and then satu lagi dia akan tengok you draw dia punya arrow tu. Arrow tu mesti kena betul Arrow tu mesti kena betul daripada north to south. Okay, arrow tu kena ada. Selalunya 3 markah ataupun 2 markah lah untuk drawing the catapult field tadi. Okay, so ni cara yang pertama untuk tentukan dia punya direction of force. Okay, cara yang kedua kita gunakan Fleming left hand rule. Okay, bila guna Fleming left hand rule ni, you tentukanlah kan ibu jari, first kali you punya first finger north south, lepas tu dia punya direction of current, lepas tu baru terus dapat dia punya direction of force. Okay, buat untuk satu side AB dulu, so you akan dapat dia punya force tu akan acting upward. Okay, then you buat untuk nak confirmkan, buat untuk the other side pula dekat CD tu. Okay, north south, current ke mana dia punya direction, dan you akan dapat dia punya direction of force acting dekat dalam coil tu Okay, so cara yang kedua kita guna Fleming left hand rule. Okay, nak tentukan direction of force tadi. Okay. Alright, so next kita nak tengok pasal direct current motor. Okay, so first kali kena tahulah motor tu apa sebenarnya. Okay, so motor ni sebenarnya satu electrical motor, satu device yang menggunakan, yang menukar electrical energy into mechanical energy. Okay, satu device yang convert electrical energy into mechanical energy. Mechanical energy ni maksud dia ada kinetic, dia ada potential energy lah kat situ kan. Okay, kinetic and also potential energy. So contoh yang kita tunjukkan dalam gambar ni macam-macam lah. Okay, mixer, washing machine, penobok ni apa teacher dah lupa dah. Okay, dia punya nama dia. Okay, so macam yang kita dah tengok tadi. Okay, at the end of this class, you kena tahu macam mana the working principle of the direct current motor. Okay, kena tahu dia punya working principle of the direct current motor. Macam mana motor ni dia function. Okay, so untuk first half rotation, kita ada 2 rotation So untuk first half rotation, okay, untuk first half rotation, first kali tengok you all punya circuit kat sebelah kiri ni. Okay, circuit kat sebelah kiri ni. Dalam di circuit kita ada direct current power supply DC tu. Direct current power supply. Sebelah kiri ada positive terminal. Sebelah kanan ada negative terminal. And then daripada direct current power supply ni ada carbon brush. Okay, belah kanan ada, belah kiri ada X dengan Y tu. So both are carbon brush. Then kita ada satu commutator yang kita namakan dia sebagai split ring commutator. Split ring, maksudnya ring tu dia boleh split, dia boleh bertukar.
Okey, nanti kita akan tengok yang mana yang melibatkan ada pertukaran kat situ. So dia ada labelkan 2 color kat situ. Satu ring yang color biru, satu ring yang color merah. And then ada permanent magnet. Okay, ada permanent magnet not to sub. So kalau you perasan dekat situ, kita punya permanent magnet ni, dia punya bentuk dia is like macam C C shape magnetic permanent magnet. Dia macam ni. Okay, dia macam ni. Okay, so kenapa kita gunakan C shape permanent magnet ni? Supaya kita nak produce concentrated magnetic field lines. Dia punya magnetic field line tu lagi fokus on one point. So dia akan produce stronger magnetic field line lah. Okay, daripada kalau bentuk yang biasa macam ni kan. Okay, kalau bentuk yang biasa, dia punya magnetic field line dia parallel. Parallel macam ni. Tapi bila kita guna magnetic field line yang dalam bentuk radial ni, dia akan fokus on one point. Okay. Macam ni. Okay, fokus lah satu titik ni. Alright. So that's why kita gunakan C-shape permanent magnet. Okay, so in between the permanent magnet, kita letakkan coil tadi, ABCD. Okay, ABCD. Alright, so untuk the first half rotation, the connection of the carbon brush X in contact with red half of the commutator. Okay, red half of the commutator. Carbon brush Y in contact with blue half of the commutator. So daripada sini, since kita tahu dia punya positive terminal dekat mana, negative terminal dekat mana, so you boleh labelkan dia punya direction of current flow daripada A to B to C to D. Okay, daripada positive to negative kan. So kita gunakan Fleming left hand rule. Okay, apply Fleming left hand rule dekat sini. So bila you nak tulis rule, bila soalan tu minta you state the rule, make sure you punya spelling tu kena betul lah. Fleming, Fleming. F tu huruf besar. Tak boleh F macam ni. Tak boleh Fleming. So ni salah. Tak boleh double M. Selalu teacher jumpa. Double M tak boleh. Tak boleh Fleming. A. Dia gantikan E tu sebagai A. So salah Flemings. Okay, so mesti F-L-E-M-I-N-G apostrophe S. Fleming's left hand rule. Okay, so nak tentukan dia punya direction of motion of the coil tu, kita gunakan apply Fleming left hand rule dekat one side of the coil. Either you nak buat dekat AB dulu ataupun CD dulu, mana-mana. Yang penting dia punya direction of magnetic field betul. Yang penting dia punya daripada permanent magnet magnetic field daripada permanent magnet betul. And then dia punya direction of current flow pun betul. Okay, so you akan dapat daripada sini dia punya coil tu dia akan bergerak in anti-clockwise direction. Okay, anti-clockwise direction. Okay, so coil rotates in one direction saja. So ini untuk first half rotation. So kita tengok pula untuk the second half rotation. Okay, kalau tadi kalau tadi you punya split ring tadi, biru sebelah kanan, merah sebelah kiri kan. So untuk second half rotation, commutator tu tadi dah split. Dia dah bertukar dia punya tempat dia. Okay, so sebab tu kita panggil dia sebagai split ring commutator. Okay, so untuk second half rotation, carbon brush X in contact with blue half of the commutator. Carbon brush Y in contact with red half of the commutator. So now dia punya direction of current in the coil akan jadi, dia akan flow daripada positive to X, to D, to C, to B, to A, to Y, to negative. Okay, so itu dia punya direction of current of flow lah. So kita guna Fleming left hand rule untuk tentukan dia punya direction of force dekat mana-mana side je you boleh apply. Either nak buat dekat AB ataupun CD. So apply rule tadi. Then kita akan dapat dekat AB dia akan move upwards ke atas. So force akan bergerak ke atas. Dekat sebelah kiri tu CD dia akan moving downwards. So sama direction macam tadi, dia akan coil ni dia akan move in anti-clockwise direction. Okay, coil akan move in anti-clockwise direction. So kita punya conclusion,
coil rotates in the same direction as the first half rotation. Okay, so ni yang kita kena tahu, yang you kena tahu dalam direct, dia punya working principle of the direct current motor. Okay, kita punya summary, apa yang you kena tahu, ada dua rotation tadi. Masa first half rotation, macam mana dia punya connection of the commutator. Masa second half rotation ni, dia punya commutator dah bertukar, dia dah split. Okay, alright. So next kita nak discuss factor affect the speed of the rotation of the electric motor. Okay, so yang ni teacher tak nak discuss banyak sangat sebab kita dah discuss tadi masa yang awal-awal tadi apa dia punya factor dia. So first factor is the current in the coil. So kalau dia punya current tu increase, dia punya speed of the rotation ataupun dia punya force tu pun besar. Okay, force acting tu besar, so speed of the rotation pun besar. Coil tu dia akan move faster. Okay, satu lagi faktor yang kedua, you increase dia punya strength of the magnetic field lines. So sama macam tadi, nak increase dia punya magnetic field lines tu, caranya you rapatkan. You rapatkan kita punya permanent magnet, ataupun you tambah the number of permanent magnet dekat situ. Apa boleh, ataupun macam sekarang ni kita gunakan C-shape permanent magnet. Okay, nak produce radial magnetic field. So tu cara untuk kita increase strength of magnetic field. Then factor yang ketiga, you increase dia punya number of turns of coil. Increase number of turn of coil ni maksudnya kita tambah lah. Kita letakkan number of turn yang banyak dekat sini. Okay. So yang tu factor that affect the rotation of the electric motor. 3 factor tadi Alright, so next kita nak discuss motor tadi. Electric motor tadi, DC direct current motor tu, dalam kita punya pasaran sekarang ni, dalam kita punya market, ada yang brushless motor dengan brush motor. Ada motor yang tak ada brush, ada motor yang ada brush. So kita nak tengok apa persamaan dan apa perbezaan antara these two kind of motor lah. Okay, so teacher ada gambar kat situ. Satu gambar yang ada carbon brush, satu gambar yang tak ada carbon brush. Okay, so dia punya persamaan antara dua jenis motor ni, brushless dengan brush motor ni, dua-dua ni dia ada magnet, and dua-dua ni ada coil, and dua-dua ni dia use magnetic force to produce rotation. Maksudnya dia apply Fleming left hand rule lah, nak tentukan dia punya direction of force tadi, ke mana dia punya movement of the device. Okay, perbezaan antara brushless dengan brush motor. Kalau untuk brushless motor, coil dalam keadaan stationary, magnet yang rotates. Okay, magnet tadi yang rotates. Dia tak ada carbon brush. So nama dia pun brushless motor kan. So dia tak ada carbon brush lah. Therefore tak ada friction. No friction antara brush dengan commutator. Yang tadi ni, okay ni, brushless ni. So kan tak ada carbon brush. So tak adalah pergeseran tadi. Tak adalah connection antara carbon brush dengan commutator tadi. So tak adalah friction. Okay, so bila tak ada friction, tak adalah sparking dekat commutator. Tak ada geseran, tak ada sparking, tak ada heat produce. So yang bila tak ada heat produce, tak ada friction, so dia punya sound produce tu pun soft operational sound. Okay, dia different kalau kita guna brush motor. Untuk brush motor, situation dia sama macam direct current motor tadi yang kita dah discuss tadi. Di mana untuk brush motor, magnet yang stationary, coil yang rotates. Okay, magnet yang stationary, coil yang rotates. So bila kita guna carbon brush, akan adalah friction, akan ada pergeseran tadi antara carbon brush dengan commutator. Okay, so apa effect dia? Carbon brush tu akan wear out, akan haus. Okay, so ada sparking dekat commutator. So maybe akan ada satu masa you kena tukar, you kena buat satu, dia punya less efficient lah kan. Dia dah less efficient. So untuk kalau kita guna brush motor ni, dia akan produce louder operational noise sebab ada friction antara carbon brush dengan commutator tadi. Okay, so I think that's all for today. So kita dah habis discuss on the first subtopic of chapter electromagnetism on force on a current carrying conductor. So see you on the next subtopic. Okay, so Assalamualaikum.